Razvojni centar Mikovlje Gurević MIG, koji danas posluje u okviru UAC programa Rosteka Združenog elementa korporacija, ruskih proizvodnih pogona i opitnih centara vazduhoplovstva i tehnike, nastavlja sa programom modernizacije i proizvodnje postojećih i novih vazdušnih efektiva. Prateći nacionalni razvojni projekat PAK, projekat koji je stvorio udarnu stelt letelicu Suhoj 57 Felon. Sklapanje i rekonfiguraciju letelice će raditi fabrika aviona Sokol. Najbrži lovac, presretač na planeti MiG-31 Foxhound, dobija oznaku 41 i bit će unapređen i prilagođen današnjim rešenjima elektronike i naoružanja, kao i unapređivanjem pogonskih motora i aerodinamike. Generalno MiG-41 bit će remasterovan MiG-31 BM sa mogućnostima razvijanja još ekstremnijih brzina i manevara. MiG-41 kao i njegov prethodnik bit će klasifikovan kao superiorni lovac presretač poslednje generacije sa elementima višestrukih taktičkih mogućnosti. Borbena efikasnost lovca presretača MiG-31 Foxhound, odnosno MiG-41 Demonstrator, bit će uvećana 3 puta, kako su izjavili predstavnici fabrike aviona Sokol zamjeniku ministra odbrane Alekseju Krivoručku. Da bismo shvatili mogućnost nove generacije presretača MiG, moramo se vratiti u njegovu prošlost. Razvoj pravca presretanja na velikim visinama bio je MiG-31, prvi domaći lovac četvrte generacije. Avion je svoj prvi let izveo 1975. godine. Ušao u potrebu 1981. Dizajniran je za presretanje i uništavanje različitih vazdušnih ciljeva, prvenstveno neprijateljskih bombardera i krstarećih projektila. Njegova glavna razlika od MiG-25 varijante bila je sposobnost uništavanja ne samo brzih ciljeva, već i onih na malim visinama. Da bi se to postiglo, kompleks na avionu je uključivao specijalni radar zaslon sa faznim antenskim nizom i elektronskim skeniranjem snopa koji je razvio VV Tihomirov zavod. Ovo je prvi radar ovog tipa instaliran na borbenom avionu. Zaslon može ne samo da otkrije ciljeve u slobodnom prostoru i na pozadini zemlje, već i da na njih usmjeri rakete velikog dometa do 110 km R-33. MiG-31 je imao bypass motor, odnosno razvija bypass motor D-30 F6 sa mnogo većim performansama, uključujući bolje karakteristike potrošnje goriva. Dometi trajanja leta su povećani, što je omogućilo da se pokriju ogromna područja na Arktiku i Dalekom istoku od neprijateljskih vazdušnih udara. U sovjetsko vrijeme pukovi MiG-31 su bili u sastavu protivvazdušne odbrane, ali su nakon eliminacije kao samostalne grane oružanih snaga otišli u vazduhoplovstvo, a zatim u vazdušno-kosmičke snage Rusije. Vojne letelice MiG-31 pripadaju frontovskoj avijaciji, ali sama ova činjenica ne daje za pravo da se avionu govori kao frontovnom lovcu. Ova letelica je teške klase, kreirana kao visinski presretač na osnovu dobro pripremljenih aerodroma sa velikom poletnom pistom i tvrdom podlogom. Velika maksimalna brzina koja odgovara broju maha je 2,83, dok za kratko vrijeme avion može da postigne i 3 zamaha. Izaziva snažno sagrijevanje
pa je okvir aviona napravljen i usklađen sa širokom upotrebom termočelike. Raspodjela materijala u strukturi aviona je sljedeća. Čelik 16% titanijuma, dok ostatak otpada na duralumin i kompozitni materijal. Avion se pokazao velikim i teškim, njegova maksimalna poletna težina je oko 47 tona. Od 500 aviona sastavljenih 1994. polovina je danas u upotrebi. MiG-31 nema eksport varijantu, nikada nije isporučeno inostranstvo, izuzetak je samo Kazahstan. Ranije objavljeni primjerci se održavaju u dobrom stanju i prolaze kroz duboku modernizaciju do BM verzije. Ovo je višenamjenski avion sposoban ne samo da obavlja zadatke presretača ciljeva, već i da nanese visoko precizne udare po kopnenim ciljevima, uz upotrebu vođenog naoružanja, a također i platforma za lansiranje hipersoničnih raketa. Rad na modifikaciji BM počeo je 1997. godine, koristeći dostignuće i tehnologije testirane na varijanti M, demonstrator modifikaciji koja je bila vezana samo za testiranje. Među razlikama ove verzije je ažurirani radar zaslon M. Ažurirani radar ima domet detekcije vazdušnih ciljeva do 320 km i obezbjeđuje njihovo gađanje raketama dugog dometa na udaljenosti do 280 km+. Istovremeno se prati 10 ciljeva, uz istovremeno gađanje njih 6. Umjesto brojčanih mjerača u prednjem i zadnjem kokpitu ugrađeni su multifunkcionalni indikatori na LCD matricama u boji. Oni prikazuju navigacione, radarske i taktičke informacije. Nova oprema značajno proširuje mogućnosti MiG-31 varijanta BM. Na primjer, avion se može koristiti kao vazdušno komandno mjesto, koordinirajući dejstva drugih lovaca, šta više, različitih tipova, usmjeravajući ih na odabrane ciljeve. Pored toga, ažurirani presretač efikasnije sarađuje sa protivvazdušnim raketnim sistemima. Zbog modernizacije aviona i naoružanja, efikasnost varijante 31 BM u poređenju sa MiG-31 povećan je 2,6 puta. Modernizacija borbenih aviona do nivoa MiG-31 BM počela je 2008. godine u Nižnjenovgorodskom aviosavezu Sokol, koja je filijala RAC MiG. Poznato je za ugovore o modernizaciji 114 aviona u formaciji. U toku je rad na produženju životnog vijeka MiG-31 BM za nekoliko hiljada sati leta, što će omogućiti da presretači ostanu u službi još 10 godina. Prema riječima šefa UAC-a Jurija Siljušara, cijela flota MiG-31 bit će modernizovana do 2023. godine. MiG-41 će imati uvećane mogućnosti do 3 puta u odnosu na MiG-31 BM i predstavljat će 5+ generaciju super brze letelice sa odlikama nekih stealth letelica. Ova aparatura će biti idealna za brzo pokrivanje većeg vazdušnog prostora po potrebi i presretanje modernih bombardera, lovaca i taktičkih raketa. Poštovani prijatelji, ovo je bio vojni specijal. Do narednog sadržaja veliki pozdrav!